Auzubillahi mina shaitanir bismillahir rahmanir rahim. Musikɓe julɓe hannde kadi Allah newnani en fottuɗo waajodiren fi dina al islam. Bismillahi lazi yunabbihuna min ruhudil haflati. Iɗen fuɗɗorde inde o jomirawo wonɗo en findinde ñande wo ñande yen finu iwen e ɗoygol welsindare rewgol Allah. Brothers and sisters, wake up now. Samawaji joga, sante yalla bu baax baax. Au nom d'Allah qui nous réveille du sommeil de la négligence. Ayyuhal hayyul lazi huwa mayyitun, ko ayyo wuruɗo kono hewti kama yahida jinda an et min, toi végétant très bientôt mourant. Afnaita umraka fitta al-wuli wal muna, ammal mashibu kad kasaka rida uhu. Tu as achevé tes jours dans l'espoir et le vœu, ô my people, ô Adamadin. Quant à la mort, tu es vêtu de son blason et t'as raqueté ton glaçon. Wala talhadanna biman madwa wa qallama tasfu sururuka wa in safat. Tu déambuleras vers tes aïeux, tu déferleras peu et seras aux aveux. Tamu dunyara, you won't stay long here. Ite mennayan wa huwa sabiru fahuz lahu uddatan fakaanna yawmaka an dalilin gad ata. C'est cela ton avenir, prépare ton devenir. Use your brain, bul fonto sayalla dunya te yorodi. Bientôt le jour de ton tour sans détour ou contour. La yushkhilannaka wala walaita anil lazi asbahta fihi wala la alla wala asa. Attention rabat, évite de targuer, tu ignores où tu seras largué. Hier dit Bob, Maconodron, jamais ne te trompe avant que l'audit rompe. Khalif hawaka izadaaka liribatin, wala rubba khairin fi mukhalafatil hawa. Fais kobi mufamma, fuis la défenestration. Quel bonheur énormissime en contrôlant son signe. Si kataro, bi correct, son nekal yalla dina la nekal. Walakad ajibtu laka wa najatuhu mawjudatun wa aral quluba anil mahajjati fi aman. Min deyni hawi ke fi ma banu adama. Hida jokki bonki tun e feti ginagol fi aduna tun. Hida rendi le jurol mun no wodi ko honɗum ko andugol wondema a neɓata ɗo hay seeɗa hootay ikaɓe soroyan idaɓe toyan. Tu as tout trouvé ici et tu laisseras tout ici. Fa huna wajjattal kul wa huna satatrukul kol. Fo ko ɗo heɓuɗa, fo ko ɗo accata. Tu es venu 100 francs, tu rentreras les bras ballants, brothers and sisters. Kono a jaɓali mi jaɓali. Je crains que tu sois chicoté et ton cœur est dans l'envie de traficoter. Ijanto yerero imméfié. Avoid punishment, brothers and sisters. فأجبت من نسي الهمام وليس من دون الهمام ولو تأخر منتهى. miɗo haawi dey fiime en enen yejjituɓe mayde nden miɗen andile ko juuti wo ko juuti ala ka gaaroyen sina ka gaar ala ko sakkitoren si hina maygol ngol. C'est ahurissant de mettre la mort ici, même si on perdure, on sera à bord. Fatare loke muna lon janjan kono lon janjan nalande ko neɓude woodi kono nde arata ala. Ñande go haray no kippirɗen fi yimɓe ɓen non en surroyiɗe enen kadi haray ko enen e wona kippede fi mum. Rijzun alimu mu'addun liman kharrahu daharuhu wa nasiya amma yudakhiruhu lahu lahaduhu. Lette molanaɓe hino marana kala mo aduna mum janfi ɗum. Ñaami ko ñaami wo, ɓorni ko ɓorni wo, wowli ko wowli wo, yehi ka yehi wo. On ɗon dey lette molanaɓe no maranamo. Wigole Allah sukkumo ko rawni suddamo ko rawni sendali mo e malaikatul azab.
wattane yila hewti ka yahi hewti koye menen fof min ɓornama blouson burmusumayde ɗen ñoddi ɗin ari puri ɗin cikkike hay fo seddaki sina rondegol nattengol simen heɓi chance ɓay hay surnoyegol ngol kadi ko sa heɓi chance woɓɓe ko bare ƴakkata ɗum woɓɓe ko yo yoolo ka maayo ɗum liɗɗi ñaama ɗum kono en ala jaɓude a ruti en frère allah taw ko rutuɗa o sa yalti kadi a hutora e ɗum ɗo kono en ala jaɓude c'est min ni la nansa anil himam wate yejjitu fimayde nde fabi kusri tazakurina anhu yaksuru istidadina li maadina kono tiɗinirɗen anditugol fimayde nde wot tiɗinirten prépara nagol ka hoteten ɗon. La préparation de notre retour dépendra du haut débit de notre souvenance, de notre révérence, brothers and sisters. Kono en ala wattande yila ɓen feeti tum hiɗen hanɗi tum na pay kum na mokoba no hanɗi tum fi adna no como camanno tum no seedi no fenande tum no wullina alyatima no toña ɓiɗo ɓirto hino ñaama haram tum hino wullina kengu a luttiti ka galle an giɗa sikkude wonde ma ɓuri fo chance ko an ɓuri fo kata par ce que allah ko muñorannima li tasdada isman ko fiya ɓeydu zunubu hiɗa kunto hiɗa sottina e keeri hiɗa foro farano wasi tawi hina e 50 centimétre yangi maranaɗa kono a jaɓali mi jaɓali aduna on o ɗayni en mo aduna noon ɗayni woso jaɓali faamude adomayde nden arde haray ko lette maranamo ɗum ɗon sikke wo ala. Des châtiments exécrables sont préparés pour celui qui son yo-yo n'a pas réparé. Il a barayi fanda ledi. Ikawali na findi mai fandera. Koko golluda ko yoɓotoɗa. Innama nujzama kunna namal ko yoɓetenen koko golluɗen kon. A ari a huwari ko welata Allah hay fus. Ya wi'u an anata e aljanna. Haray ɗum ɗon a fardini hoorema wama rabbuka bizallami lil abidi ya akhi ko ayo musidɗo jooma tooña ta jiyaɓe ɓen a boni ke yimɓe ɓen a sikkude allah accante ɗum annata aljanna ɗa boni e yimɓe ɓe kamɓe mi menen min fariki e boson man saru man sa man geeha mangue the kings malikul muluk ɓenni no ɓe fattike allah a tampinilan a ñamanilan fiɗa ɓurlan doole e sabu e jawdi mi acciri allah hiɗa sikkude allah hawkay ɗum ɗon il n'est pas de prérogative d'Allah de te pardonner le tort que tu as porté sur ton prochain brothers and sisters. Allah newnanali hoore mum yafanagol ma ko bonnuɗa goɗɗo kon haqqullahi yufa wa haqqul hayri la yufa ko bonnuɗa banu adama ko mo accante e allah o accante kono ko bonnuɗa goɗɗo kon pellet ko tuma yiiduɗo wiiɗa a yaafa jeejuɗa mo wi o yaafike won yaafe sina ko baraji ma ɗin duufete ɗandi noon baraji ma ɗuuɗa min kam haaletake. Ahi ko ayo musidɗo am gorko ɓofti ko ayo bandiraɗo mo masihi ko ayo sanako am monsieur Diallo monsieur Camara alwaju jazabaka fataɗa asta waadi on ngol pooɗima hiɗen duwa hulde ɓaye waadama kono bippitiɗe gurin en ha jaka tu t'es devant la réalité entêtée. Pour toi le prédateur ne fait que t'embêter koli kunu koli accu fina finu andita wonde ma ñande ko futuro heeway hara a hootata ka galle ma ɓay niɓɓi fotoɗa ma ƴewtoɗa ɓe gure made futuro noddinte ñande go harayta ka leppide a plafonde lippide ɗe mon frère ma sœur kono en ala jaɓu en hayɗay sala on ɗo kono se yalti ka yaasi waɗen kuuɗe hulɗinayɗe hay fir'am يا ساكن الدنيا أمن تزوالها ولقد رأيت الأيام دائرة الرهي أفناهم ملك الملوك فأصبحوا ما منهم من يمس ولا يرى كأي هدوء كأدنى دو بلد عندي أهوتي أي واي كأدنى دو أي إن الله ندم كوني تورنو دكو أنك ديان دكو
toujours ara awon torama yafagol nyande ko be ngure ma den an kadi torete yafagol ma hara ayehi sina tawa darngal ari hara ko dum on tawata. Toi de ce bas monde ne sois déconnecté des ondes. Saya ke jonto la mai de ne akata e go dum go en andi kono en ala prepara na gonde mai de no wodi no dabora mon frère ko sa hoti tawi hida welti no joma ma ado a fatade ara dom a fati kono ni dabugol mai de ne saya te jonto la de mai de ne akata hay goto en fo e ya se ye ina dana golira goloni ka gaburu ton ko nyaawore shofunde ittune habien jonti ginon dadi don so dadori don kuude mun modede on tuma non o tawa jaka batti o wakilino o nani wajuji ben inda sabahi ahmadu gaw musura ko tuma weti wakilino be sorti sobe kikide wadgol ko moji weltoto sitawi en yiwi kundare ardi ha kunsitel mimina mi foto don andi a o menen me yo me wakilo me yaha ay nde hewto e bimbitayi da gari ka tenkiso atawai batti wakilino la min ko on tuma ministre tamita mi yada e no jakreho mimi comme le train d'Allah sur les rails roulera naif est celui qui ne s'embarquera kama anna kitara la ala sika kisari ahan alaman aniruku bisari ka dina Allah kan do marché Allah dali walla mutimmun nurihi Allah kan completa dina mun kan katimmay walau karihal musyrikun walau karihal kafirun hay si bandi den anyayo Allah rewe no anyo Allah rewe kanko rewete fatare lo le munade lon janjan kono lon se balite nyala de sakki salotonde arde alade koni adindirte goto e fofo hoore ka joma men o nyaawa min hina hirgol go wonde yahande ka gaburu ko firugol na hirugol a explique an yette jallo jananta arabu sa fatiki ko arabu le lamunde posi o dota ka gaburu sa ko arabu wolte ton Ustaz Abdulhamid, he can speak English. He is an English teacher. Unko gami teacher tacha noto. Eu diga kapuri respecte. Hala anna kaye te mon frère. Tes devanciers sont exterminés, leur sort miné. No one knows tomorrow. Aliyemi e aditi ema koko honto be woni. Aditi ema e ko honto be mama soro me honto woni. Be wonti be yi etake nanetake ko be woni wadude ko be fop be yehi aliyemi ena minde who are they albara ala lakili la mina be noti ke no dalu Allah no kanu kama kuna la budda sana kunu kama kanu be wawno wado wonde ni be jinda tipo da yawra prepara no julde donki be fatike enen kad fere wo ala ay wano be wani. Ils ont été comme nous sommes à cet instant et obligatoirement nous serons comme ils sont dans leur tombe aujourd'hui. والمدبر والمدبر خلقه وهو الذي في الملك ليس له سوى لا يقدر عليه إذا قضى وهو الذي يقضي فيما هو أهله. Ko Allah hoddirta ko Allah desidanta tagefo makko ngon kalamu makko non hay goto ala wawɗo wa makko la sharika lahu fi mulki o ala associé kalamu makko so ko geloto ɗon andirten Allah ala ɗimmo kalamu mum mbi tagefo ngon wooda ko kanko laami ɗon sikkude si tawno laaminoɗo no ton on ɓe hanno ɓe waɗali coup d'état des milliards d'années feƴƴi on ɓe laamaki e hanno kamɓe kamɓe waɗi coup d'état ko ɗum la ilaha illallahu mo fii mum wembi ala sihina Allah honno fii makko wembiri makuli ka o tagaka wa mahtala ka o tagitaki makuli ka o tagaka wa mahtala o tagitaki kadi man sanu wasa e ko ɗum woni wemere panique ara e kala anduɗo ɗum ɗo wondema o tagaka o tagitaki dare o tagaka o tagitaki ko waw laamu ha piɓo arata e ma ko ɗum en ta panique wemere
hayratun arata e ma sa kalbila tawi o tagaka o tagitaki awa kon ɗon tun ɗon hani rewde hina banu adama wuruɗo weele ñawa maaya na on hani rewde fi on ŋaɓɓina par ce que ko tagaɗo o wuuri seeɗa o maaya e booma allah noon o tagaka o tagitaki hayyum ko wuruɗo laaya mutu o maayata ɗayyumum ko tabituɗo ka trône makko trône kañi trône tigi anani trône tigi ko allah la yuzaza il est inébranlable brothers and sisters wattane yila welde o tun hani rewde rewgol ngol tun noon na argol cumu tuula waɓɓutuji ɗin tun ɗin ko odigata ko na ɗin tun allah da laysal biru an tuwallu wujuhakum qibala al mashriqi wal maghrib wo fiiɗe juulude tun sendata en e makko e moƴƴe anniye anniyaru karisatun les critères sont drastiques sartiji ɗin ko ñeeruɗe en timminayi sina ɗum tun on tigi clignotayɗa pottito naatoɓe aljanna ɓen naata ɓayde ala ton place goo minni ono ndaare tun ka tooli ɗon hay goto e men habbaki ɗo sina naatugol aljanna ma naatugol yiite wallahi ko ɗum tun habbine sa huwani aljanna on ko huwante kon sa ayta laha sa a yaha sa gollani aljanna golle naadayɗe ma aljanna ɗen ko ɗum si hina ɗum kadi wallahi ko ka leɗɗe ɗum inaawigol ustad abdamido hulɓina e goɗɗo min timini on kon bandi fos yogo yaga vrai yogo yaga on ko ustad abdoulahi vrai kono ko gonga wolte faut pas concevoir la face ko habbiɗen ko naatugol aljanna e naatugol yiite naatowo nokku goɗo ala sina ka yiite ka aljanna ton devenir est dans tes mains. Il a créé Allah il a le bolo ko ka juuɗe ma e saabiga naato e ta ɗo woni siɗa faala naata aljanna siɗa faala suma c'est tout watan ɗo sekku noon ɗum change programme Allah ɓe changeta fi goɗɗo no sadimo rewde ɗum changeta programme Allah train Allah on ka yahay ko woni balaade taafu ndappaari ndutturi wo ko saliiɗo ƴawde on ɗon train Allah est sûrement omnipotent, soit pour sa religion optant. Il demeure l'unique juge du parquet, mais sans même préparer un banquet. Allah la kitite tignela, maragiri mukanama. Nothing can change God's program, brothers and sisters. I faut soit attaché de programme Allah. Odali sa mo'ini anate aljan. Man amila faman ya'mal misqala zarratin khayran yara wa man ya'mal misqala zarratin sharran yara. Hayate da lobe go do andi go firo. Sa golli ko fotata e atom ko buri fandude ko Allah tagi ko moƴƴi ayi ay ɗum ɗon Allah wi hino ɗo dala hino ɗo ko huuno ɗa ko yahata huuɗo ɗum yahata ɗon si ay kadi ko bone on tigi huuwi ko fotata e atom zarra no so ƴetti gabbum foññen waɗi e woru tan sar ma waɗi e tande munciti ko heɓoto ɗon ko gootum ɗum ɗon ko wiyete zarra tu vois Allah waɗi bumbina Allah no suti en Allah ñayannade God observes every one of us brothers and sisters ha sikki wondema a waɗay hassane yagal huwa goɗɗum jofina Allah la yuhan Allah janfetake mon frère yaraka wa yujazika nisbatan bi amalika Allah no sutima no suti lanko ko golluɗen koye yoɓeteɗen mon frère ليس لك بعد الهتف دار تسكنها إلا التي كنت قبل الهمان بانيها على منك لوجا ساماي سيدنا اسودون دار نوك أدونا غادو. L'homme n'a de demeure après sa mort qu'il habitera que celle qu'il avait avant sa mort bâtie. A human being has no residence after death except the one he had already built before dying. Ko ndun ɗon suudu tundu darnunoɗa hoɗata e mum ɗuma fidaru min yon no moƴƴi juɗɗo ko ɗum toroto fidaru kono noon haray a fidananinoke hoore ma simayɗa nan gasata
hina wulina aliyatima, hina jatta kengube, hina tonya yimbe, hina nyama haram, hina acca ɓiɓɓe ma rewɓe zina, fanka ɓiɓɓe ma worɓe yeeya drogue fanka ɗum ɗon wi'a noon an awa mbapay kaari babe fatige ko wonon mi suudi min no ndelo mayde accatalam awa gunga on ɗa hirsanelan kum waɗon layya waɗon fidaw Allah Quand de tourner non avec mon frère. Ben on a le droit de l'homme. A frapper. Malaikatun azab haraya bima. Yo wo le ga ko wo la papa ma yakati wi yon tere. E rota be akidama e bengure ma de wonira ni be akidama malaika no frapu dema. Kasudu donc ka julde ka suduma ila yoro la ban. Il a rempli donc et il lance résidence la dernière demeure. Ah, il a frappé de ton. C'est ça. Parce que nous, nous avons dit, comment il a été aljanna, mon frère. Si nous avons quelque chose. La crainte d'Allah est le poumon de ta chasteté, donc le boulon de l'étanchéité. Agis avec obsolescence, seul cela demeure ta chance. Atmisil yawma hawaka litasuda khadam ala munaka geru tilfa lancha bonna bele e ma en hande fiya hebo jango ko yeloto da ko on aljanna asalam to wonki ma kin bele e ma maki on ko ki mais c'est le délégataire de Satan à nous ko shaitan no mai ambassadeur de mo adie mo be ko wonki on tigi kin afoto adi gol ko mo gitu qui sale. A faut que qui bouki to baterto dum tu verras ça après avec le a faut que tu ailles tout le gon minima wa tu fais le cas du na kono anda ya didas no atu haka alansara quoi how tindiro ya quoi ya ilo na chwa ka alansara fir tu gol pa no sat huti la na lo anka mi hendika ina andi si alla jaboye ida ronkuno julde waɓutuji buy fondo pay ko yagar mama suka kuma ayo juula ɗum joni kadi hewtino a solata pale maɗen juula ina andi saaro inon allah wimi memano inna salata kanat kitaba mawqutan ko nde obligatoire julde nden hinde waɗana waɓutu tay noon a juula laari a wi allah ha mi julno de mi yoɓi to na mi memano ka ko ko jonnuma garanti wonde mamo jabbude ko wonde yoɓitude hay ɗum ɗon no duwa e ngani tawa mum fewnditiɗe ɗen kadi ala jabbude nden no c'est malheureux. Anéantis de suite tes mots pour que soient vrais tes mots. You better do it, brothers and sisters. Falyaktulin nabi huraza ilahu falyasir karihahu. Yobanu adama de salo dato bonki di makodi o salo jabude ko bonki di yamirta mo yo gel o wona anu do bonki di donc o yida ki sanko moti ko jahannama mettinade jahannama no muside samawaji jahannama mettinade lette de no musi mi di to tun kuntuma sumda o ditu ni ko ɗum on hanɗintama ko tuma noon goɗɗo allah dal ihshawuhu puufemo finnaare ka yiite wala tukallimuni no me parle plus de lui allahu akbar he la puufemo nder ton asfala safirina daalwino waɗa ka napp leydi o sornemo ley to wato wolitanan fi makko he sina no ka janna yaɗa de ko ɗa une troisième résidence, logement tamogo ala. Ade ila bara ifandali dira wali na findi mai fandera. Problem ala kara kono na orda on dum gildi gadi ala kara ko dina orde ni ide wondi e majini tanke de wuri di fadda no mayi den di wurita. Problem gadi ala ton. Ko ni woni na orde problem di. Non il ronda de conteneur di conteneur di jabal o bon non mon binade mi mo wan do waja do ko mi je suis le plus délinquant c'est ça bon mi ni wato jokkande
Ustaz Abdulhamid awa ɓe waɗi ɗum ɗo a ɗo ko Ustaz Abdulhamid maaki ɗum heeɓoɗo taske nani ba wiɗɗi sa yehi luumo aɗa ardude ari ya feren taƴi ka oto a yewti toon ɗo ka dambogo mom geru bugoɗa cawlu gun cikkoɗa ta habbogal yahoya ka rabe nani an jokki Ustaz Abdulhamid mene mo jangi hutorade Allah koye four crématoire wi fatungi par o ñawatamo taw ko ɗon o ñawatamo taw ado noon o naadude ko kaw naat par ce que alinna wara fadna min anni min refuli min jaɓani buyi ame min ɗo kam personnellement komi yogoyaɗade komi hassanejo kala ko tawɗo la wonde ko tippe aya alqur'ani hadise nelaɗo jokke so yiila wadde ko tippe ɗum jokke simi foro farannike tum perde jokkon ko hani ɓen fof ɗoyɗen fota gandal woɓɓe mon ara yahani Égypte ma Koweït ma Arabie Saoudi janggoy kono en fof salaji ɗi no hewte condition jiɗi Allah daɗi nden andi gon la usra lana kullu usrin sayakunu lana hadaran kala argument mo place onoyɗe wonoya e mere de tous nos arguments seront fallacieux devant Dieu si tawi naari gol Allah. Que le réfléchi tue ses vices d'ici qu'il ne sévisse. Yat finga ko ame yat finga ko bay tamit fo de ko do hebuda fo ko do accata bango ko do accata mon frère fal yak fika subaba mata rumu you say a tintu ko wanda de ko yoni mon frère hara créer ira dum on problème accana rono be ga be rona an lette yon aton mini on do o bandirawo men sonnajo yon fellitu hikkiɓe men yeeso wo ko kala ko addete ɗo fi cobbal kon haray mo visi ɗum ɗon ala nokku musidal ngal ƴettata ɗingol o hettay fof o transformira ɗin suudu mo karola o labina o vitra watta sikkude ɓiɓɓe ɓen e yii ka goɗɗo hewti maayi goɗɗo tawi koye tummu makko yeeye opéré watta o maayi ɓiɓɓe wi ñet aka siga yo yaw ya fooyi ene o terrain mo 25 millions o non mais c'est pas yo ɓe faato nani ɓe juutina ɓe ñaayo mayi c'est ça de kus nasibaka min nasibika yaatu ƴettu ƴetta parma on geɓal ma ngal e juuɗe o ronowoma an kadi yata añamo kono ƴettu parma on to waɗira ɗum ɗon weska western union Allah tawoyaka ɗaɓɓuyuma sina nde ko jofoyaka huduul maɗabiri la yaanil janna baadu hunalika fi salla fi deɗɗe berɗe no deƴƴi wate sikkude wimi fof no ka aljanna yoga on hino nder no e nder ceene hino frappede ton ɗi ɓeɓerɗe ɗe on ɗe rewde koy bandiɓe no surra ton ɓeɗo fof na waɗi yaaɓe tungoye surra rewaynoɓe Allah woɓɓe no frappede ton ko Allah muñanima ko wata sikku turitta sudan accirama ni nani satu hasabu hisaban karisan a jugete jugement ñeeruɗo men wano mi woni ɓuuray ɗo yewi toon oustage e meteli mo yaaɓitade ara guite purdilinoɓe no patina arano on lumbigol on ɗon min kadi Allah lumbino yadde Allah. L'enfer sera plein de bonnes intentions, mais hélas, on avait porté attention. Yet dina said day, everything will be clear. Biri fire mane meni. Abe dinyanabo, fla ay postonde. Foro faragas, tantron pude Allah, ali mumbi kulisha yile omnisya ni mwandi ko woni wo. Ade wakilo de moja nyora manche dimadi nyora kombi pantalon madi sorta sobe folo tire da fina to golal janara na fi daru gol tudi no harmiri soda oto je no harmiri nyama nyiri ndi dagaki haray agaynani mon frère by your action avoid regretting tomorrow. Nin sate foi nyala dunya la jamfate banfola ikana nyina wola rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna min al-khasirin.
alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi shakuril jabbar, subhanallahi al-wahidil qahhar. Chers frères et sœurs, tout de suite ton séjour expirera et rien tu ne pourras. Joni ladjalma huba, wadugolma mo'ere tuba. Tes 5 organes de sens cesseront de commander, puisque c'est ce qu'on les a recommandés. Terema Jogi Dato, Forfangoma Salto, suivra l'extraction de l'âme, ça sera sans état d'âme. Wonkima non sorte, Dantino et ma certe, les sanglots retentiront, tous les gens qui te le sentiront. Tuma solta, tuma lonsino et ita, les vêtements ôtés, la dépouille frottée, on tuma corps, tiri et kassangue torte, veste bogolan et VIP portée, les fonds crépiteront, tes docteurs te quitteront. Si pays de humpite, haranano et nyamono pite, veuve et orphelin déboussolés, puisque vraiment désolé, amis et alliés lamanderont. Ta mort, amis et alliés lamanderont, les notables promulgueront. Kasunnu, Kengu et Aliatima notallo, Kawemere ibe fallo, une équipe pour ta tombe déléguée, tout l'équipement lui est légué. Souka befi belaye om itte, ala difo yette, à l'instant T de ce monde tu sortiras et jamais tu ne rentreras. Kojonika aduna o yantata, yohole a artata, de suite tu seras au barreau et cela devant des bourreaux. Kanyawo refo alandi tete, fusihina ko yedgi tete. Si tu étais altruiste, le paradis c'est tout de suite. Si a fait uno, ka aljanna hida werne. Et si à l'ego tu étais complice, welcome au supplice. Siko libdumu kayite hida lutta ton, eka titre na minde, il a charisme yemi, ana sa valeur bi, aina jajaratuka, tu matai yautani maro, on komano a succès ga, ahutora non firewol alla mo ikema, on watuita mon frère. Allah mi tori kema jokki men ko jokkuɗa kon fiwata komin jokki kon jolkito e ko jokkuɗa fay jokko jokkata jokkande nden jokkande jokko si jolkitike e ko jokkuɗa man salu man gefa mangi mi tori kema faali men faale ma on fiwata komin faala ko ronku fayodire faale ma on ɓayde faaleteɗo faaletake faale on faale fewa si o fewondirade faale ayo Allah yurmetere mi tori kema yiɗi men ko yiɗuɗa kon fiyata ko min yiɗi ko ronku yidude ko yiɗuɗa kon ɓay yiɗo o yiɗata yiɗande nde yiɗande yiɗa si nde yiɗali e ko yiɗɗa ko ya arhamar rahimina ya rabbal alamin.